समस्त पीएम किसान योजना हिताधिकारी आसिला खुशी खबर। आज पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती समस्त योग्य हिताधिकारी खाता को आसिबो। जो माने पीएम किसान योजना रे योग्य अटंती आज 100% पीएम किसान योजनार टंका पाई पारिबे। तो समस्तंक मनरे गोटे प्रश्न हेउथबो, मु आज एही पीएम किसान टंका पाई पारिबी कि? तो आपण मानंकु मोर गोटे प्रश्न जे केउ माने आशा करूछंती आज एही पीएम किसान टंका पाइबु बोली, आपण माने दया करी कमेंट साहाय्य कमेंट करंतु। एवं जेउ मानंकर डाउट अछि आज पीएम किसान योजना टंका पाइबाकु नै सेमानंकर डाउट मध्य एही वीडियो माध्यम रे क्लियर करबाकू चाहूछि। तेणु वीडियो को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु। जदि आपण मानंकर एही पीएम किसान योजना टंका पाइबारे डाउट अछि, आगरु मध्य एक वीडियो नै आसीथिली, आपण माने मध्य देखि पारिथिबे। सही वीडियो रे थिला निज मोबाइल साहाय्य रे आपण माने पीएम किसान योजना टंका आपण माने निजर खाता को आसीबो कि नहीं। तो आपण माने पीएफएमएस साहाय्य रे चेक करिथिले, जेउ मानंकर वैलिडेट अछि सेमानंकर खाता को आज निश्चय एही पीएम किसान टंका आसीबो। एवं जेउ मानंकर सही पीएफएमएस रे देखा जाउ नथिला सेमाने मध्य आदो चिंता करंतिनी, आपण माने मध्य आज निश्चय टंका पाई पारिबे। थरे थरे सही पीएफएमएस रे एही पीएम किसान टंकाटी शो करी न थाए। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे जैसी, आपण माने मध्य चेक करी पारिबे जे निज मोबाइल साहाय्य रे पीएम किसान टंका आसी पारिबो कि नहीं। आपण माने जदि चेक करी नाहंती ताहेले आपण मानंकु आज फिजिकली हिसाब रे मु आपण मानंकु सही डाउट रो सॉल्यूशन टी कहिबी। तेणु आपण माने वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानंको ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तो देखंतु देशर 9.8 कोटी चाषींको पई खुशी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेब्रुआरी 24 रे अर्थात आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन रे चाषी मानंकु 19तम किस्ती प्रदान करिवे। एहा अधीन रे प्राय 22,000 कोटी टंका पठा जिवो, जहा सीधा सड़क चाषींको अकाउंट को जिवो। तापरे प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे प्रत्येक हिताधिकारी चाषी को प्रति 4 मासरे 2,000 टंकार 3टी किस्ती समान किस्ती रे वार्षिक 6,000 टंका दिया जाए। तो आपण मानंकु पूर्व वीडियो रे मध्य कहिथिली एवं समस्ते जानिछंती, गोटे वर्ष रे 3टी किस्ती अर्थात 2,000 टंका लेखाएं समस्त योग्य चाषी को एही पीएम किसान योजना मिली थाए। तो एही पीएम किसान योजना आज समस्त योग्य हिताधिकारी मानंको खाता को आसीबो। तेणु आपण मानंकर जदि डाउट अछि ताहेले डाउट क्लियर होई जांतु। तो देखंतु सर्वप्रथमे आपण माने जदि पीएम किसान योजना रे आवेदन करिथिले ताहेले आपण माने प्रथमे ई-केवाईसी कराई नियंतु। देखंतु आज्ञा सरकार एक नुआ अपडेट दे सारी छंती। तो आपण माने पीएम किसान योजना रे ई-केवाईसी कराई नियंतु। जदि आपण माने ई-केवाईसी न करिवे ताहेले आगकू आपण माने किस्ती टंका पाई पारिबे नाही। जदि ए पर्यंत आपण माने ई-केवाईसी करि नाहंती यथा शीघ्र आपण माने सीएससी सेंटर को जाई आपण मानंकर पीएम किसान योजना रे ई-केवाईसी कराई नियंतु। तापरे सेकेंड कथा हला, आपण माने जदि पीएम किसान योजना रे टंका पाउछंती एवं टंकाटी आपण मानंकर अटकी जाइछि, एग्जांपल आपण मानंकु कहूछि आपण माने 15तम किंबा 16तम किस्ती टंका पाइछंती, तापरे आपण मानंकर टंका जदि अटकी जाइछि ताहेले आपण मानंकर डॉक्यूमेंट्स किंबा आधार ठीक अछि ताहेले आपण माने एही 19तम किस्ती टंका पाई पारिबे।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 15ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ 16ତମ 17ତମ 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଏହି 19ତମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକିଛି ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଠିକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇଥାଇପାରେ। ତାପରେ ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ପାସବୁକ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଧାରରେ ଯେଉଁଭଳି ନାମ ଅଛି ଏବଂ ଠିକଣା ଅଛି ପାସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଭୁଲ ହେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇଥାଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଠିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କିପରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କିମ୍ବା ଜମା କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ସେହି ଖାତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଅଟକି ଯାଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି 19ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ 100% ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆସିବ ଏହି 19ତମ କିସ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଉଟ୍ରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହି PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆଜି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ। ତ ଆଜି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ଏହି PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏହି PM କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।